GNN کے संग में हमारे आज के मेहमान हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और चेयरमैन लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नोमान। उनसे मुलाकात के लिए लाहौर में कायम उनकी रिहाइश गाह पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। हाफिज नोमान से गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताएं ना कि इन गर्मियों में हमें लोड शेडिंग का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? होपफुली इंशाअल्लाह ताला कि इन गर्मियों के अंदर भी हुकूमत पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की तरफ से कंट्रोल्स बेहतर होंगे और जो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो तो ऑलरेडी मौजूद है। मेजर इशू जो है वो आपका ये है कि जो आपने सर्कुलर डेट्स हैं के मसाइल हैं आपके, और जो आपने जो पेमेंट्स करनी होती है कंपनीज़ को, मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह वो बर वक्त होंगी तो आपका ये जो मामला है लोड शेडिंग का काफ़ी कंट्रोल में रहेगा। बचपन के बारे में बताएंगे, कैसा बचपन था, कहाँ गुजरा? बचपन में मेरी पैदाइश तो इचरा की है, हम इचरा के रहने वाले हैं। ज़ैलदार फैमिली से हमारा ताल्लुक़ है और मौज़ा इचरा की जो बड़ी मलकियत है वो हमारी फैमिली की रही है। ये गुलबर्ग भी जो है ये हमारी ज़मीनों पे बना है और इसके अलावा भी साउदर्न लाहौर का बहुत बड़ा हिस्सा। तो लेकिन बचपन में ही फिर हम 1971 में गुलबर्ग मूव कर गए थे। तो 1971 से ऑनवर्ड हम इसी जगह पर जहाँ पर आज आप बैठे हुए हैं, तो सारा बचपन यहीं पे गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर उस ज़माने में बेरियों के दरख्त होते थे, बहुत कम कोठियाँ होती थी, लिबर्टी मार्केट हमारे घर से नज़र आती थी। तो बचपन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इसी इलाके में गुजरा, बड़ा बेहतरीन, और कुरान मजीद के हिफ़्ज़ में ज़्यादा बचपन गुजरा। 1980 के अंदर मैंने हिफ़्ज़ कर लिया था और उसके बाद हमारा जो मदरसा है आबाई, जो पंजाब का कदीम तरीन दीनी मदरसा है जामिया फ़तहिया, वहाँ मैंने जाके अपनी हिफ़्ज़ की दोहराई की और फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर फ़ाज़िल अरबी तक तालीम भी हासिल की, अदीब अरबी किया, आलिम अरबी, फ़ाज़िल अरबी तक। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में डायरेक्टली मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे एडमिशन मिला। ग्रेजुएशन फिर मैंने वहाँ से की है और फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो था वो मेरा स्विट्ज़रलैंड से है। बचपन में शरारती थे या कमगो थे? ये शरारतों का तो भी हमें पता ही नहीं था। हमारा माहौल ही ऐसा था कि चूँकि मैं घर में बड़ा था और सबसे बड़ा भाई होने की वजह से ज़िम्मेदारी भी एक ज़्यादा थी, और उस ज़माने में शरारतें जो हैं वो इस अंदाज़ की कोई ख़तरनाक शरारतें तो होती नहीं थी, लेकिन ये था कि आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। तो घर के अंदर बैठने का बच्चों में या बड़ों में कॉन्सेप्ट नहीं था कि कोई मर्द जो है या कोई बच्चा घर के अंदर बैठा नज़र आ जाए। तो ये साथ हमारे जो हमारी ये जो जहाँ पे हमारी रिहाइश है इसके कोई 8 कनाल के हिस्से में हमने खेत बनाए हुए थे। यहाँ पे उस ज़माने में हमारे कुछ जानवर थे जो दूध के लिए रखे हुए थे, ट्यूबवेल लगा हुआ था, और कोई 8-10 कनाल के अंदर जहाँ पे कभी पट्ठे लगा देने, कभी मकई लगा देनी। तो वो तकरीबन समझे कि 90% जो हमारा दिन का हिस्सा होता था वो इसी जगह पे बाहर ही भागते हुए और खेलते हुए गुजरता था, जो भी हमें वक्त मिलता था पढ़ाई के अलावा। बचपन का कोई ऐसा नाकाबिले फरामोश वाक़या जो आप अभी तक भुला ही ना सके हो? कॉलेज के दौर में जो है मैं इस्लामी जमीयत तलबा के अंदर था और तो वहाँ पर मेरे ऊपर एक हमला हुआ था जिसमें मैं बड़ा शदीद ज़ख्मी हो गया। तो मेरा ख्याल वही एक ऐसा नाकाबिले फरामोश वाक़या है, 1989 की बात है कि जिसको भुलाया नहीं जा सकता। सियासत में आने का फ़ैसला कब किया? 1995 के अंदर ये फ़ैसला किया कि हमें पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए, जब मैं पढ़ के आया बाहर से। तो उसके बाद फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब पार्टी की ज्वाइनिंग का मसला आया, और तो कई ऑप्शंस थी, जमात इस्लामी थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, पीपल्स पार्टी, तो ये सारी जमातें उस वक्त बड़ी इन थी, लेकिन बड़ा सोच विचार करके फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत का हमने फ़ैसला किया। आपको तो अब तक बहुत पार्टियों से ऑफर्स भी आई होंगी, लेकिन आपने कभी पार्टी नहीं बदली? हर दूसरे दिन पार्टियाँ बदलना, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कभी अमल है। तो आप एक ही दफ़ा सोच समझ के, हाँ, अगर मैं ये महसूस करूँ कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मेरे उन तसव्वुरात के बरक्स चल रही है, जिन तसव्वुरात के पेश नज़र मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया था, और खुदा न खास्ता मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो सियासत का रुख है वो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ हो गया है,
اسلام کے مفادات کے خلاف ہو گیا ہے، جو پاکستان مسلم لیگ نون جس میں مسلم کا حوالہ آتا ہے، اور جو نظریہ جس کی بنیاد پر پاکستان کی تشکیل ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری تنظیم اس سے ڈیویٹ کر رہی ہے تو پھر میں سوچ سکتا ہوں، لیکن جب تک مجھے اس بات کی میری آبزرویشن کہتی ہے کہ نہیں، پاکستان کی سیاست میں ان سے بہتر ابھی تک کوئی نہیں ہے، تو اس وقت تک تو میں ان کے ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ اب تک کن وزارتوں اور محکموں میں کام کر چکے؟ وزارت کا تو موقع نہیں ملا ابھی تک، لیکن یہ ہے کہ 2008 سے 2013 جب میں ایم پی اے تھا تو وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب اس زمانے میں تھے، تو ان کے ساتھ بہت ہی قریب کام کرنے کا موقع ملا، اور انہوں نے بارہا ٹائم ٹو ٹائم مختلف ذمہ داریاں مجھے وہ دیتے رہے، مختلف کمپنیز کا مجھے چیئرمین بنایا، کہیں پر وائس چیئرمین بنایا، بہت ساری کمیٹیز کا ہیڈ بنایا، تو مختلف ڈائیورسیفائیڈ ایریاز میں کام کرنے کا موقع ملا، اور اس سے بڑا لرن کیا اور بڑا الحمدللہ اس سے گین کیا۔ اور لاہور پارکنگ کمپنی میں کرپشن کے الزام میں جیل بھی کاٹی، اصل حقیقت کیا تھی؟ نہیں، کرپشن کا الزام تو تھا ہی نہیں اس میں بھی۔ ایل پی سی کا آپ کے علم میں ہے کہ یہ تو جو سابقہ چیف جسٹس صاحب تھے ثاقب نثار صاحب، جن کا رویہ اور جن کی اب سارا جو عمل ہے وہ سارا ایکسپوز ہو گیا اور اوپنلی میڈیا کے اوپر آ گیا ہے کہ وہ اپنے دور میں کیا کرتے رہے ہیں، انہوں نے ایک جنرلی ایک سو موٹو لے لیا کہ جناب پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب نے تقریباً کوئی 50 سے زیادہ کمپنیز کا یعنی قائم کی ہیں، تو اس کے اوپر ان کی چھان بین کی جائے وداؤٹ اینی کمپلینٹ، ایک جسٹ وکٹیمائز کرنے کے لیے۔ ثاقب نثار صاحب نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی کہ انہوں نے ہر چیز میں حکومت پنجاب کے کاموں کو ڈسگریس کرنا ہے اور لوگوں کو بھی ڈسگریس کرنا ہے، تو اسی کنٹینیوشن کے اندر پھر انہوں نے ایک نیب کو کہہ دیا اور مختلف اداروں کو کہ جناب ان کی چھان بین کریں۔ تو یہ جو ہمارے اوپر ایک ایلیگیشن تھا وہ تھا مس یوز آف اتھارٹی۔ اچھا، یعنی جب کورٹ میں جب کیس گیا اور ایون کہ ٹرائل کورٹ کے اندر، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ تک میری جب بیل کے معاملات گئے، تو ہر جگہ کے اوپر جج صاحبان نے اس بات کو پوچھا کہ جی ان کے اوپر کیا کرپشن کے چارجز ہیں، کوئی انلیگل گینز ہیں، کوئی ایسٹ بیونڈ مینز ان کے کریٹ ہو گئے ہیں، تو اس میں خود نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی کوئی انلیگل گین نہیں ہے، کوئی ایسٹ بیونڈ مینز نہیں ہے، کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے۔ تو جب جج صاحب نے پوچھا کہ جی پھر ان کے اوپر ایلیگیشن کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی مس یوز آف اتھارٹی، کہ جناب ان کو یہ فلاں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر فلاں فیصلہ فلاں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے فلاں کی۔ آپ نے مشرف دور میں بھی کافی مشکلات فیس کی، اس کے بعد پھر یہ نیب کا کیس بھی آ گیا، تو کبھی سیاست سے دل برداشتہ نہیں ہوئے؟ دیکھیں، یہ مشرف دور کے اندر بھی میں 2 دفعہ مجھے گرفتار کیا گیا، لیکن الحمدللہ یعنی جو ہمارا حوصلہ پست نہیں ہوا۔ لیکن یہ جو ایک معاملہ تھا جو یہ 2018 میں نیب نے گرفتار کیا اور 10 مہینے میں جیل میں رہا، بے پناہ مشکل دن تھے، بے پناہ ڈپریشن اور ایک فرسٹریشن ایک محسوس کرتے تھے ہم اپنے اندر،